Guys, magandang tanghali ulit guys. Magpapalit tayo ng bagong master ngayon ng ano guys, Toyota Revo. Ito yung luma guys. Yan yung bago guys, yun, nalagay na namin guys. Yan, madali lang ilagay guys. Yan guys. So, magble-bleeding na lang kami guys. Yan guys. Okay. Sige na, bleedingan mo. Ito. Okay. Bumba. Ang pag-bleeding nito guys, birihan lang dyan guys, tapos dun sa brake nya doon, pundo. Okay, steady. Okay, naka-steady na yung ano doon guys, taga-bomba ko guys. So, abla natin para maglabas yung hangin. Guys. Ito, kalakas guys. Okay, bomba. Steady. Ayan guys, malakas. Okay, bomba. Steady. Taga-bomba ko nga guys, yung anak ko guys, yan, ginaturuan ko na siya guys, yan, habang mabata pa. Sige, bomba nak. Yan. Okay na nga, nak? Taas na? Tigas na? Tigas na daw guys. Kasing tigas na ng ulo niya guys. Yan guys. Yan. So yun guys, tapos namin trabaho guys. Testihan natin, mag-road test guys. Okay na yung brake nya guys. Ganun lang kasimple guys, mag-bleeding ng brake master. Saka ito, madali man lang ilagay ito guys. Dalawang bolt lang tanggalin dyan ito. Saka yung isa. Saka ito. Yun lang guys, Toyota Revo ito guys. Sige guys, salamat guys.